नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय माँ सारा। आज बहुत दिन पर मु पुणी मोर ब्लॉग स्टार्ट कली बहुत 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 दिन पर आ बहुत सारा रीजन पे ब्लॉग टे बंद थिला। मु बिल्कुल भी समय पाऊ नथिली, सेति मु शॉर्ट्स पछे पकाए बट ब्लॉग किछि पकाई पारे। किंतु आज आपण माने जानिचंती समस्ते जे काली होची सावित्री, तेणु ब्लॉग टी पकेवार कारण भी आपण माने जानि सारिबेनी, थंबनेल भी देखिके आपण माने जानि सारिबेनी जे ब्लॉग टी होची जे सावित्री रे आम घरु मो पे कोन सब आसीची। सबु झियो मानकर बाहागर परे बाप घर सावित्री रे बहुत सारा जिनस आसे। अच्छी कि सावित्री बारटा बा सावित्री रे जहाँ जिनस आसे सेटा बापा माँ गोटे आशीर्वाद प्रत्येक तांका झियो मानक पई कि आम झियो सदा सर्वदा सौभाग्यवती आउ तार शंखा सिंदूर सदा सर्वदा भलसे रहू बोली। तेणु यहाँ गोटे बापा माँ प्रत्येक बापा माँ यहाँ गोटे खुशी आ आशीर्वाद दबार गोटे रूप कहवाक गले चले। तो सेमिति ही आम घर मध्य मो पे बहुत सारा जिनस आसी। सब वर्ष बहुत किसी आसे, ए वर्ष शाढ़ी गोटे आसी। मु मना करी जे मु रज को जीवार अच्छी घर को, से मना करी मो पे शाढ़ी गोटे पठेबा। तेणु शाढ़ी गोटे आसी, आ बाकी सब जिनस आमती कि आपण मैंने जानी थे जे फल आसे बाप घर कि सौदा भी आसे। ता सहित सबुठ फेवरेट हो झील मानकर सजबाज जिनस, से तो डेफिनेटली आसे। ता सहित शाढ़ी साया ब्लाउज ये सब तो जानी थे आ। तो एमती आम घर भी आसी, किंतु कौन कौन आसी मुझा आपण सहित सेयार करवाटा जरूरी भाविली। कारण आउ कहार कौन कौन सब आसी बढ़िया बढ़िया जिनस डेफिनेटली मत जनइबे आ कमेंट्स रे कहिबे जे आउ कौन आसी पारे। चेष्टा करिबा मो बाबा बंग को कहिए जे आर वर्ष सावित्री की सी मत से सब जिनस देबे। तेणु चलतु आउ बेसी डेरी न करी ब्लॉग टी स्टार्ट करिबा। हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग रे मु डेफिनेटली जनइबी जे मु काहे कि एते दिन हेला ब्लॉग किछि आनी पारु नथिली। ता सहित मु चेष्टा करी एबे सब बेले तो ब्लॉग आसी पारुनी, कारण जो माने भी यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करूचंदी से माने जानी थिबे। हाँ, मु गोटे भलो एडिटिंग करेनी, एटा सत कथा। बट फिर भी कोटा केमती कोटी कटा हबो, कोटा रहिबो, कोटी वॉइस ओवर दिया जिवो, कोटी माने वॉइस कटा जिवो, म्यूट मरा हबो, ये सब रे भी टाइम लागे। तो एते व्यस्त माने एते बिजी शेड्यूल भितर से सब जिनस आनिबाटा सब बेले पॉसिबल होनी। बट मु ट्राए करी सबू भल भल ओकेजन ने आपण किसी ब्लॉग आने आ मो शॉर्ट्स आपण सब बेले एमती देखु था, मत आपणकर भल पाइबा सब बेले एमती दौ था आ आशीर्वाद भी। तेणु चलते स्टार्ट करवा। देखु मु देखा कौन कौन आसी। देखु आम घर यही शाढ़ी आउ यही सब ट्रेसनरी जिनस माने सजबाज जिनस सब आसी। आपण मानक सबू देखी। फास्ट तो शाढ़ीटा देखु पूरा स्मूथ कॉटन अच्छी भल शाढ़ीटा। यहाँ आनिशा ये शाढ़ीटा बहुत भल स्मूथ कॉटन अच्छी, भल कॉटन जोटा कि पिंधिले बहुत माने काली जेहेतु एबे बहुत गरम होची ना, सावित्री चेष्टा करे कि सब बेले टिके स्मूथ कॉटन साड़ी पिंधिया आ एटा ही आसी मोर गोटे। आउ तो बाकी मोर सब रज को अच्छी आपण मैंने देखिए मोर सब ब्लॉग रे मु सब कौन कौन सब शाढ़ी आम घर मो सब आसबार अच्छी जोटा कि मुझे सिलेक्ट करना ऑलरेडी रखी। तेणु एबे चलते देखिबा कौन सब ऑर्नामेंट्स आसी। ऑर्नामेंट्स रे तो चूड़ी ही आसी। चूड़ी मु सब आपन को देखौची, सब देखंतु। ये गोटे चूड़ी अच्छी, एटा गोटे सेट अच्छी, ता सहित एटा भी गोटे भल सेट अच्छी। वाओ, बहुत सुंदर है चूड़ीटा, बहुत बढ़िया लगुच चूड़ीटा। आपण मैंने समस्ते देखिपे। आउ भी अच्छी एटा गोटे चूड़ी माने दीटा अच्छी, एटा दी पटिकिया जो कहते एटा कविता ये एटा भल माने भल लास्टिंग करिवो, माने जल्दी एते फेड हबनी। आउ एटा भी गोटे एबे सब जो आसुची लैमिनेशन चूड़ी ही ना कौन सेटा। तापरे ये तो हला मो संख्या, ये सब चूड़ी ऊपर आसी देखि पारथबे। थोड़ी दूची भलसे ये सब है मो चूड़ी। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ लास्ट रे अच्छी फियामा साबुन जोटा कि मुझे सोपटा ही यूज करे फियामा।
ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଗଲା ଦୟାକରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ବାକି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆର ବର୍ଷକୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାବା ମାମାଙ୍କୁ କହିବି ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବାବା ବୋଉଙ୍କୁ କିଛି କୁହେ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେବ ସେଇଟା ଦେବ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଘରେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି ଆଉ ସିଏ ମୋ ଚଏସ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କିଣେନି, ମୁଁ ଯାହା ବି କିଣେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଜାଣିଥାଏ, ତ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ପଠାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଆସିଛି। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଫଳ ଆସିଛି, ତା ସହିତ କିଛି ପରିବା ପନିପରିବା ଆସିଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ସାମାନ ଆସିଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆସିଛି ଆମ ଘରୁ। ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆଙ୍କ ଘରୁ ବି ଆସିଛି। ଯଦି ହେବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କାଲି ସାବିତ୍ରୀରେ ଦେଖେଇବି। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆସିଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବି ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନାନୀଙ୍କର ଝୁଅ ତ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହେଉନି। ତ ନାନୀଙ୍କର 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ 2ଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ସହିତ ରେଡ଼୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ଅଛି। ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା, ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କରିଛି। ଆଉ ଜରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଭଲ ଗ୍ଲେଜ୍ ବି କରୁଛି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ 2ଟା ତାଙ୍କର ଆସିଛି। ଆଉ ବାକି ତ ସବୁ ଯେମିତି ମୋର ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଡୁଡୁ ଆମର ମାନେ ମୋ ନାନୀଙ୍କ ଝିଅ, ସେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଯେ କିଛି ବି ଜିନିଷ ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇ ହେଉନି। ତ ଏବେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଝିଅ ମୋର ଆସିକି ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନରେ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଫରକ ଜଣାପଡ଼େନି। ବାସ୍ ମୁଁ ଭାବେ କି ମେହେନ୍ଦିଟା ପାଚିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ମେହେନ୍ଦିଟା କେମିତି ପାଚୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ପାର୍ସଲ ଆସିଲା। ପାର୍ସଲରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଛି ମୋର। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମିଶୋରୁ, ସେଇଟା ଆସିଯାଇଛି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ତ ମିଶୋରୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି, ତ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି କାଲି ପାଇଁ, ତେଣୁ କାଲି ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଇଏ ଆମ ବୋଉଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ, ବୋଉଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ଜିନିଷ, ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବ୍ରତ ଚୁଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖା। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବୋଉଙ୍କର ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଆମ ସାବିତ୍ରୀ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା, ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବେ। ତ ସାବିତ୍ରୀ କାଲି, ଆଜି ମୋର କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା ମୁଁ ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ମେହେନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚି ଆସିଲାଣି। କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମେହେନ୍ଦିଟା କେମିତି ପାଚିଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିଲିନି, ଘର କାମ ବି ରହୁଛି ନା, ତ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିପାରିଲିନି। ବହୁତ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି, ଯେତିକି ପାଚିବ ଯାହା ପାଚିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।